chicken adobo with ampalaya. Sarap kasi may ampalaya. Okay. Yeah. Chicken adobo with ampalaya. Saglit lang yan. Luto na agad yan. Saglit lang maluto. Ang ampalaya. Paano na? Ito. Kulong-kulo na. 3 minutes. 3 to 5 minutes. Okay na ito. 3 to 5 minutes na kulo. Okay na yan. Ayun. Luto na. Okay na. Kainan tayo. Okay. Okay, luto na.